I don't know. Going down, looking for ATM machine. Ano mga guard? Guard. Nasa ito lang, going down lang gyapon to. Going down. Going down and then dito dira ka makagi. Basta nga ka. Going home na nimi guys. Balik na guys. We're here at Ayala. Kasi galintan na to asa ko ano? Taman. Galintan. Ito. Upo, ang tunod to eh. We're looking for ATM machine. And then after that one, our badminton racket. And then my shoes. Tanaw lagi ka lang, no? Tanaw lagi ka niya. Ang mama na ba? Ay, tanaw siya, di mo lang. See? Saan mo nugot?